Oi pessoal, Rodrigo, canal Reatores, bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje para assistir episódio 10 de Death Note, chamado Doubt, Dúvida. Será que é a dúvida de como eles se comportam entre eles ali, agora que, cara, eu achei absurdo de bom, assim. O Light, a Ellie ter ido na escola, velho, do Light, na sala de aula, bicho. Isso foi muito ousado, cara. E os dois ali naquele joguinho de como é que observando o comportamento do outro e como é que vai responder ao outro, sabe? Muito legal e eu tô super empolgado pra ver aqui. Então vamos nessa, se você quiser me ajudar muito, vendo episódios antecipados, é só entrar no meu Patreon fora do Brasil ou no Apoia-se aqui no Brasil, os links estão aí na descrição ou no comentário aí fixado, beleza? Vai me ajudar de verdade, galera. Então vamos lá, episódio 10, Doubt. しかし驚いたよ龍が親睦を深めるために突然テニスなんて Nós vamos jogar tênis, cara. 私はイギリスのジュニアチャンピオンだったことがあります。ここで国籍はイギリスと聞けばキラだから探りを入れてると思うのか。まあいい、試してみるか。キラかどうかの判断材料にはなり得ない。しかしキラは負けず嫌い。Essa é boa. 世間体を気になさるなら幹部をはじめとする大部分がキラから逃げたという事実を知られないように努めてください。Bicho tá nervoso, cara. エルはどうなんだ。信用できるのか。 Que escolha que tem? Não tem escolha. 向きになって勝ちに行くとキラっぽいか。だからといってわざと負ければ向きになって勝ちに行くとキラっぽいと思われるからわざと負けるところがまたキラっぽい。 Véi, não tem saída. Só joga. だからテニスでも僕が勝つ。ほら勝ちに来た。八神ライトってどこかで聞いたことあると思って調べたら2002年と3年の中学生チャンピオンです。それっきり何の大会にも出ていません。 Caramba. このテニスをしたことでお前は私がまた一歩お前に踏み込む準備をしたと考える。そしてお前は僕にキラしか知らないことを言わせようとするだろう。しかしお前は先にこっちの捜査状況などを見せまず自分を信用させろと言ってくるだろう。 Meu Deus, eles já estão 50 passos na minha frente. つまり捜査本部に連れて行くこと。どんなことでも守っているだけでは勝てない。勝つには攻める。ゲームに負けたことですし聞けることなら何でもお聞きします。しかしその前に私も一つ言っておくことがあります。私は八神君をキラじゃないかと疑っているんです。Velho, eu não acredito nisso. Ele simplesmente falou. 疑っていると言っても 1% ぐらいです。八神君がキラでないことと捜査に協力していただきたいと思っています。 Mandou muito. その座り方もそんなに気にすることもないしね。私はこの座り方でないとダメなんです。 一般的な座り方をすると推理力が 40% 減です。 Caramba. 私に頼みたいことって。それは僕がキラじゃないと分かった時でいいよ。八神君の推理力をテストしてみてもいいでしょうか。ああいいよ、面白そうだ。こちらをご覧になってみてください。 Cara, ele disfarça bem, né, o Light. キラ濃厚ってわけか。それぞれの文章の一番上の文字だけ取って並べ替えるとまた文章になる。違和感のない文というとそうだな。 L 知っているか。死神はリンゴしか食べない。でも写真の裏にプリントナンバーが入っている。 L 知っているか。リンゴしか食べない死神はだ。少し不自然でキラが L にこう読ませようとしたとは考えにくいけどね。不正解です。え？実は4枚目の写真があるんです。
エル知っているか？リンゴしか食べない死神は手が赤い。この4枚目は僕が犯罪者に書かせたものではない。バカかこいつ。 Não, ele não é burro. なるほど、これは推理力ではなく反応を見ているんだ。これ以上食ってかかったらこいつの思うツボだ。そこまでです。ではもし八神君がエルだとしてキラである可能性のあるものに相対したら？一般には報道されていないキラにしか知り得ないことを相手に喋らせる。今と同じ質問を何人かの刑事にしたのですが、答えるまでに数分考えるものがほとんど。しかし八神君は瞬時に操作する者と話をする時のキラの立場で考えられた。八神君の推理力は疑いが濃くなるみたいじゃないか。はい、3% に。 3%. Triplicou. 私はたとえ八神君がキラであっても八神君に捜査協力してもらえればいい立場にあるんです。 É o quê? この理屈わかります？僕が協力すれば捜査も進むかもしれないと同時に、もしキラならボロを出すかもしれない。僕はキラじゃないからキラに殺されるのはごめんだ。どっちもキラじゃないなんて証明はできない。例えば捜査本部の一員や父にエル本人だと僕の目の前で証明してもらうこと。よく喋るな八神ライト。負けず嫌いの典型だ。 7%。 もしかして本当に？失礼します。僕も。はい。龍崎、大変なことに。ライト、お父さんが。父が心臓を。 Sério? 本当にただの過労なんだろうな。ああ、正直倒れる瞬間キラかと思ったが大丈夫。さらに息子さんがキラだと疑われていたのではなおさらです。そんなことまで父に。はい、すべて話してあります。 Cara, o jogo tá muito aberto entre eles, né? Incrível. そうだ、彼がエルだ。こいつが本物のエルで、龍崎、息子と話をしてみて疑いは晴れたのか？これは疑われても仕方がない。他に疑う対象がいない。八神君の推理力は大したものです。いつも的確で早い。そしてキラを捕まえて僕がキラじゃないことを証明してみせるよ。父さんにもしものことがあったら僕がキラを死刑台に送るって。この息子がキラであるはずがない。とても演技だとは思えない。いや、演技だとしたら臭すぎる。悪いのは人を殺せる力だ。そんな力を持ってしまった人間は不幸だ。人を殺した上での幸せなど。キラが普通の人間でその力を手に入れたのなら全く不幸な人間です。Cara, o pai dele falou uma coisa muito que procede aí, né? Eu me sentiria meio amaldiçoado mesmo. キラだと疑われる人間がどんな気持ちか考えてみろよ。最悪な気持ちになりました。1ヶ月間僕をテレビも何もないところに入れて誰かにずっと監視させておくとか。普通そこまでして疑いを晴らしたいと思うだろうか。のかかっているものからの案を取るのはナンセンスです。大丈夫ですよ。僕が戦ってきたエルはあいつだ。本当の名前は八神ライト。リュウク、僕はノートを拾ってこの力を得たこと。 Ó, 不幸だなんて一度も思ったことはない。 ele tá curtindo. この力を得た僕は最高に幸せだよ。そして最高の世界を作る。普通は死神に疲れた人間は不幸になるらしい。じゃあリュウクは普通じゃない方のパターンを見られるよ。それはありがたい。問題はネタなんだよ、ネタ。何がいいネタ持ってこいよ。デメガワディレクター速達です。
なんだこりゃ。お前らこう言うんだよ。こういうの出してこいっつんだよ。キラから全世界へのメッセージ。放映に逆らうようなことをしたら記者の社長から殺していくことになりますってよ。嬉しくてドキドキが止まらないよ。Ué. Bom, vamos lá. Isso aí, será que foi o Light, o Kira, que escreveu mesmo? Não tem cara dele fazer isso. Será que é um plano do L? O Light não tá matando gente assim que teoricamente não é criminoso. E agora vem com essa de matar gente da TV se não transmitia... TV ou rádio? Esqueci. Se não transmitia as fitas lá? Não tem cara de... Não tem cara de Light isso. A não ser que ele não esteja de verdade planejando fazer isso, né? E só quer que mesmo que aquelas fitas que contenham alguma coisa... O que tem naquelas fitas, será? Será que o Light estava gravando... O Light não. O L estava gravando as conversas todas entre eles? Ou será que o Light estava gravando? Ou será que não tem nada a ver? Bom, tá cada vez mais... Cara, esse jogo de mental entre eles, eu tô começando a ficar até perdido, né? Porque é aquela coisa que eu falei nos outros episódios. Tipo, de você sabe que eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Mas na verdade nenhum dos dois sabe, assim... Bom, o L já confirmou a identidade agora, né? Confirmou que ele é o L mesmo com o pai do Light, mas o Light não se entregou ainda, né? Ele tá falando que ele não é o Kira. Mas de qualquer forma, esse jogo mental aí tá muito intrincado, assim. E aí foi crescendo a porcentagem, né? Era 1%, aí foi pra 3%, aí 7%. É massa que ele tem os números precisos, assim, da porcentagem, né? Seria interessante saber como ele calcula instantaneamente ou mentalmente, sei lá, esse porcentagem aí. Cara, não sei o que pensar. Eu acho que esse episódio foi pra gente ver essa proximidade com esse jogo de tênis, com essa conversa lá no café ali. A proximidade muito grande, né? Inclusive numa situação mais tensa, digamos assim, que foi o infarto do pai dele. Eles estão muito próximos ali e o L tá totalmente aberto, né? Falando abertamente, assim, ele tá simplesmente jogando tudo pra ver as reações do Light. Curti. Bem, é isso. Tô ansioso pra ver o próximo. Então, se você curtiu, deixa aí seu like, seu comentário e se puder, ajuda aí no Apoia-se no Brasil ou no Patreon fora do Brasil, eu agradeço demais mesmo. Valeu? Um abraço!